Hello guys! For today's video, gusto kong i-share sa inyo ang resort nga naga-trending subong sa social media or Facebook kay tungod mala Boracay sa kasosyal ang vibes. Pero diri lang gid ni siya sa Oton, Iloilo. Kung ikaw taga syudad sang Iloilo, kagapangita am lang sa resort na Instagrammable, patok sa kabataan with mixed swimming pool and beach on your own choice. So hindi mo na kinahanglan magpalayo pa. Kari kag bisitahin ninyo ang Lasset Resort in Oton, Iloilo. Let's go! Magsulod guys, sharing the direction muna. Well, if gawori ka gid kung paano makakadto sa Lasset Resort, you can always ask our friendly Google Map for the fastest way. Well, this resort is 6 minutes or 2.4 kilometers away lang gid sa Town Plaza. So sa pagsulod pa lang guys sa resort, ma-amaze ka na kay daw kasosis ang area and under construction pa ang iban nga building. They have a unique architectural design nga daw ara ka lang gid sa iban nga lugar. Anyways, kung nakasulod na kamo, kadto lang sa right side sa receiving area nila for the registration and payments. Don't worry, well guided gid kamo diri sang staff nila, especially si Manong Guard. After nyo payment, tagaan ka mo sa yellow na sticker for the entrance fee while ang blue is for the swimming. Kag sa ginahulat sang tanan, ang rating and fees nila are as follows. Kindly post lang para makita mayo. Pero para mas maintindihan gid, ang ila entrance during weekend is 100 for the children and 150 for the adult. For the swimming naman, 150 for the children and 200 pesos for the adult. Hi! Hi! After na namon makaregister and pay all the fees, we conducted a little tour para sa inyo guys, para makita man ninyo kung ano kanami sang area. Well, this side naka-align ang mga big cabana na suitable gid for a family or a group. This cost consumable of 2,500 pesos from Monday to Thursday, while 2,000 pesos rent only for Friday to Sunday. This cabana maka-accommodate more or less 15 persons and kanami kay may privacy kamo. Then next is small cabana that cost consumable of 2,500 pesos from Monday to Thursday, while 1,000 pesos rent only for Friday to Sunday. This small cabana can accommodate 8 to 10 packs. Pero kung small group lang kamo like 4 packs, you can rent their small lounge, same pricing with the small cabana. Then kami kay nag-walk-in lang kami, kag ang available lang is the 10 couch worth 1,000 pesos ang rent. So I suggest para sa inyo to book your schedule of visit here on their Facebook page para less hassle, kay always sila full, especially during weekends. If gusto mo mag-coffee, shakes, and other drinks, may coffee lounge man di sila na very presentable and nice for a pictorial with the complements ang beautiful view of their pool. May mga area man di sila nga best for pictorial purposes like this concept. This is just beside the pool lang nila. Okay man kuha ko. This is the side view of the pool nila. This pool divided for kiddie pool, then may ara man pang adult na 5 feet kadalom. And kanami kay ka-well guarded ang pool kag attentive sa lifeguard nila. Ara gid time to time to check sa mga kabataan. Then kadtuan ta ang rooftop sa building nila kung sa di makita gid ang top view kag para ma-appreciate ang overall view sa resort. This building is 3 floor. Daw gahaggal man ko sa pasaka, dugangan pasang init. Pero okay lang, basta mapakita ko lang sa inyo guys ang overall view sa resort. Don't forget to follow and share this video para ma-informan ang mga Ilonggo nga may nami naman na resort sa Iloilo. Diba guys, na isang area no, do ara alang sa Boracay or sa abroad na mga resort. Isa sa na-observe ko diri ang pagka-organize ng mga structures nila kay nakaplastado gid. Pero kung gusto niya may privacy near the beach side, may ara man di sila cottage kag open ang beach kung gusto niya maalat-alat na tubig. Well, you can also do some games here kay may volleyball net sila, or you can also organize a team building here kung may mga future events kamo. Also may mga naka-standby man nga lifeguard beside the exit gate para mag-check sa mga visitors nga ara sa dagat. For the best part, ang pag-order sa foods kay ginutom ko. Kadtuan ta si Bobby. Well, diri sila ga-take order sa bar nila, pero you can also ask the waiters kung hindi mo na gusto magkadto diri.
kay sila na lang makadto sa imo, and ang gin-order namon is only pancit gisado kay damo naman ang serving, then mixed veggies nila and ginpartneran lang sang mixed adobo. Gamay lang gin-order namon kay after this masamgyupsal kami. So guys, hope nakatag idea ang video ngayon kung plano ka mo magkadto diri. Please support my mini vlogs. See you on the next video.